Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais partager avec vous un tagine. Donc, un tagine avec la viande de veau et des coins caramélisés. C'est très bon. Vous savez, c'est la saison des coins maintenant. فوالا السلام عليكم الجميع كنتمنى تكونوا لاباس ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الطويجين بالبقري والسفرجل معسل اللي كيجي من ألذ ما يكون. هذه هي الوقيته ديال السفرجل. Voilà, donc là aujourd'hui je vais vous donner ma recette et les recettes sont toujours différentes bien sûr, chacune comme elle aime cuisiner, chacune cuisine à sa façon. Moi je vais vous donner la mienne qui est très facile. Donc là la viande. Donc là j'ai de la viande. Moi j'ai de la viande de veau. اليوم انا غندير باللحم البقري. Donc voilà, donc moi j'ai la quantité, donc j'ai un peu de viande. Donc moi j'ai des jarrets parce que j'aime bien utiliser cette viande là. Franchement elle est plus tendre et voilà, la viande quand elle cuit elle devient fondante et tout. Voilà, surtout quand on la met dans un tagine. Et j'ai un petit bouquet de persil et coriandre. هنا البنات عندي انايا الملج. انا كنفضل الملج كيطلق ديك المخيخ ديالو كيطلق وكيجي صراحه ملبي وزوين في المرقه. دونك كنديروا نتوما لا كونتيتي اللحم اللي كتبغيو. انا هنايا عندي اللحم، عندي هاد الملوجه، عندي هنا ربيطه ديال القزبر ومعدنوس، دو زونيون كي جي كوبي ان بوتي، دونك ان بوتي كوب. Je les ai pas râpés donc je les ai vous savez l'appareil là qu'on tire le fil ou dans le mixeur, mais voilà c'est des petits morceaux, c'est pas râpé. Voilà. هنا عندي جوج بصلات موين اللي طحنتهم في ديك الماكينه اللي تتجر كيكون عندها الخيط اولا في ديال الضو، يعني باش نقول لكم انها راه ما حكيتهاش، يعني غير كتكون هكا طريفات صغار. Voilà. J'ai une tomate râpée, عندي مطيشه محكوكه, de l'huile, donc de l'huile simple, surtout pas ne surtout pas utiliser de l'huile d'olive, ça se marie pas bien avec tout ce qui est sucré. Donc là j'ai des coins que je vais couper après. هنا عندي سفرجل، هنا عندي الزيت ما كنديروش زيت العود، ما كيتواتاش بتاتا مع شي حاجه معسله. هنا العطريه. Donc là pour les épices, j'ai une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre, le quart d'une petite cuillère de cannelle. De préférence si vous avez le bâtonnet, c'est mieux. Moi j'en ai pas donc je vais utiliser la cannelle en poudre, mais si vous avez les bâtonnets c'est mieux. J'ai un cube au goût safran, c'est facultatif. Et le sel selon le goût. Et là j'ai un peu de piment. Donc là c'est du piment en poudre à la place du poivre. Vous pouvez utiliser le poivre. Donc moi j'utilise la poudre de piment. Il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé pourquoi j'ai enlevé le poivre et j'utilise le piment. Alors tout simplement parce qu'il y a un médecin donc, qui est connu au Maroc, donc qui est connu dans tout ce qui est épices et tout, voilà. Donc c'est un médecin qui est connu au Maroc, qui en a parlé, donc il a dit que le poivre, ça nourrit les cellules cancérigènes. Voilà. C'est pourquoi moi je l'ai enlevé. En plus, franchement, il apporte pas grand-chose. Donc le poivre, franchement, pour moi, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Et à vous de voir, si vous voulez le remplacer, vous pouvez faire comme moi. Donc c'est du piment pas très fort. J'utilise qu'un peu à la place du poivre. Voilà, tout simplement. هنا البنات عندي معلقه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، راس معلقه صغيره ديال القرفه. الا كان عندكم عويدات كان احسن، انا ما عنديش دونك عوضتها بالقرفه غبره. عندي هذا دامه البنه بالمذاق ديال الزعفران، الا ما عندكمش يمكن لكم ما ديروش، ماشي ضروري. الملح حسب الذوق. وهنا عندي البودره ديال الحار في بلاصه البزار، يمكن لكم ديروا نتوما البزار الا كتبغيو. انا عندي هاد البودره. الوغ هنايا بزاف البنات اللي سولوني علاش حيدت البزار وليت كنطيب بالبودره هذه ديال الحار، لانه دكتور الفايد كنظن ان بزاف منكم تعرفوه. دكتور الفايد هضر على البزار، قال بلا انه كيغذي الخلايا السرطانيه. فوالا كنديروا اللي علينا والكمال على الله بطبيعه الحال. وما نكذبش عليكم كيجيني البزار انا غير زياده، ما كيعطي حتى مذاق. الا زدتي كثرتي منه راه غيحرر لك الماكله وما كيعطيش المذاق فقط. وليت كنعوضو بهذه، راه صراحه ما باش لي انا الفرق ما بين البزار وما بين السودانيه. هادشي ما كاين البنات. ندوزو دابا على بركه الله. فوالا دونك سي تو. لا اون فا باسي ان شاء الله pour la préparation. Donc dans le tagine, vous pouvez le faire dans la cocotte ou dans une marmite, c'est pareil, mais moi je le préfère dans le tagine. يمكن لكم ديروه حتى في الكاميله اولا في الكوكوط اللي كتبغيو. انا كنفضل صراحه الماكله ديال الطاجين كتجي لذيذه. Je vais rajouter les oignons ديال البصله، les tomates مطيشه، je vais rajouter les épices غنزيد العطريه، je vais mietter le cube ونفرتت هاد الدامه.
de l'huile, ندير الزيت. l'équivalent d'un quart d'un verre d'huile. Donc تقريبا هنايا عندي 4 كاس ديال الزيت. Voilà, donc là je vais bien mélanger, je vais faire rentrer les épices dans la viande. Je le laisse bien revenir et après on se retrouve. هنا غنخلط مزيان هذا اللحم، غنرقد فيه هذه العطريه ونخليه يتقلى ونعاودو نتلاقاو. Voilà, donc en attendant que notre tagine est en train de revenir, on va passer pour couper les coins. Donc je vais vous montrer. Donc moi j'enlève pas la peau. Il y en a qui enlèvent la peau, moi je la lève pas, j'aime bien. هنا البنات غادي بين ما كيتقلى لينا الطاجين غادي ناخذ السفرجل دابا ندوزو باش نصايبوه. Donc je le coupe en deux et encore en deux. Voilà, donc on enlève juste l'intérieur. Et là derrière, donc on va venir faire des traits ou un croix ou une croix comme vous voulez. Donc moi je fais ça juste pour quand on le cuit, il y a la cuisson qui rentre dedans et même les épices. Voilà. هنا البنات كيف ما كتشوفوا كنحيد ليه فقط هذا الداخل ديالو بحال هكا. وهنايا اللور كنفلحو فقط باش كتخليه الطياب وكيدير غير فقط باش كيدخليه الطياب وكتخليه حتى ديك العطريه كيجي ملذ حتى من الداخل تيجي لذيذ. Vous pouvez même faire juste comme ça une croix. Comme dire voilà, donc mon tagine est bien revenu, donc je l'ai laissé bien revenir. Donc là je viens poser le bouquet au milieu et je vais couvrir. Donc là je baisse le feu et je le laisse cuire tranquille. De temps en temps on le regarde s'il faut rajouter de l'eau et on rajoutera de l'eau bouillante, pas de l'eau froide. Parce que comme il n'y a pas de légumes, du coup il n'y a rien qui va lâcher l'eau. C'est possible qu'il y aura besoin d'un peu d'eau. Donc s'il faut rajouter, vous rajoutez de l'eau bouillante. Donc sur le côté, vous rajoutez de l'eau bouillante. هنا البنات كيف ما كتشوفوا تقلى صافي غادا نسد عليه باش يطيب. زدت هنايا هاد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس وغنغطي عليه ونخليه يطيب. بما اننا ما دايرين لا خضره لا والو يقدر يحتاج شويه الماء. دونك مره نطلعوا عليه ديجا العافيه نقصوها على حدها. مره طلعوا عليه. الا خاصكم تزيدوه الماء زيدوه الماء طايب، يعني طيبوا الماء وزيدوه الماء طايب، كبوا غير في الجنيبات وزيدوا الماء وخلوا العافيه ناقصه حتى يطيب على خاطر. Là je vais vous donner une petite astuce pour que ça cuise vite. Donc vous prenez du papier sulfurisé, vous le mettez comme ça et vous fermez votre tagine. Voilà, donc juste faites attention à ce que le papier ne touche pas en bas pour qu'il brûle. Petite astuce entre parenthèses, donc voilà, si vous voulez que ça cuise vite, mais quand même vérifiez l'eau quand même. هنا البنات غير فقط واحد الفكره، البنات اللي ما كيطيبش ليهم اللحم دغيا يديروا غير السلوفان بحال هكا ونسدوا عليه هكا، غير حداو الجنيبات ما يكونوش لتحت باش ما يتحرقوش. صافي كنسدوا عليه وتنخلوه يطيب. مي كامل قلبوا الماء مره قلبوا الماء لا يعاود يوكح لكم. On va faire cuire les coins. Donc là j'ai pris de l'eau, donc j'ai rempli une marmite avec de l'eau. Je vais rajouter une petite cuillère de sucre. J'ai un peu de badiane, donc j'espère que vous la connaissez. Donc c'est la badiane. هنا البنات غندوز باش نطيب السفرجل، درت معلقه صغيره ديال السكر باش ما يبقاش حامض. عندي شويه ديال الباديانه بحال هكا. Je vais rajouter un peu de sel. Voilà. Et donc là si vous avez des bâtonnets de cannelle, donc vous en mettez deux. Et moi j'en ai pas comme je vous ai dit, donc je vais mettre un peu de poudre de cannelle. دونك هنا البنات الا عندكم عويدات القرفه ديروهم كيجيو احسن. انا ما عنديش كيف ما قلت لكم غندير 4 معالق ديال الغبره ديال القرفه غبره. Voilà بحال هكا. Donc un tout petit peu, mais si vous avez les bâtonnets c'est mieux. Voilà, donc les coins je les ai rincés bien sûr, donc je vais les plonger dans l'eau et on va les laisser cuire. Donc de temps en temps il faut les vérifier. Et une fois qu'ils sont cuits on les retire. Et on les retire et je vais vous montrer inchallah comment faire pour les caraméliser. هنا صافي غادا ندير السفرجل ديالي راني شللته بطبيعه الحال غسلته بالماء. غنديرو هنايا ونخليه يطيب. خاصو يطيب ولكن يكون شاد في راسو، خاصو يكون باقي شاد في راسو. غنخليه مره نجي نقلبو صافي غنحيدو ونوريكم طريقه التعسيل ان شاء الله.
Donc là, les coins, ils sont cuits. Donc je les ai retirés de l'eau. Donc je les ai posés dans une assiette. Comme vous voyez, ils sont cuits, mais pas en purée en fait. Faut pas trop abuser de la cuisson. Voilà, ils sont bien cuits. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما طابوا لينا حيدتهم، يعني درتهم هنايا في واحد في شي صينيه ولا طبسيل ولا اللي كان. كيف ما كتشوفوا طايبين، ولكن ماشي هاريين، يعني طايبين شادين في راسهم، تقدري تهزيها كيف ما بغيتي. Donc là, dans une poêle, donc j'ai mis une grande cuillère d'huile et 2 à 3 grandes cuillères de beurre. Donc là, on va les faire fondre et je vais rajouter 2 grandes cuillères de sucre et une petite cuillère de cannelle. Voilà. هنا البنات كيف ما كتشوفوا درت معلقه كبيره ديال الزيت، درت تقريبا هنا عندي واحد 2 حتى 3 معالق ديال الزبده، غنخليه يذوب وغنزيد عليه السكر والقرفه ونحط عليه السفرجل ديالي. Je vais déposer les coins, donc je vais les déposer sur le dos. Donc je les laisse bien absorber le jus de ce côté-là, donc à feu très doux. Et après je vais les tourner pour les caraméliser de l'autre côté. Donc هنا كيف ما كتشوفوا كنحطوه على ظهره حتى غادي يشرب ليا هاد السيرو هذا، عاد غنقلبوه باش يتعسل من الجهه الاخرى. Donc le feu il est doux, hein, bien sûr, pour pas que ça crame. دونك هنا راه العافيه مهيله باش ما يتحرقش لينا. فوالا دونك لا جو لي تورني صافي. دابا غنقلبهم شويه بشويه باش ما يتهرسوش. دونك لي تورن دوسمون pour pas les casser. Voilà les filles, donc mon tagine est terminé. Donc pour ma part, j'ai pas rajouté d'eau dans le tagine, donc pour la cuisson de la viande, j'ai pas eu besoin de rajouter de l'eau. Donc vous, c'est comme je vous ai dit, si vous avez besoin de rajouter de l'eau, si vous voyez qu'il y en a plus, vous rajoutez de l'eau bouillante. Voilà, donc là les coins sont caramélisés, c'est très 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 bon. J'espère que vous allez tester cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, voilà. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. فوالا البنات، هنا كيف ما كتشوفوا الطاجين ديالي بعد ما طاب تيجي صراحه زوين بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا انا راه ما احتاجيش انني نزيد الماء بتاتا في الطاجين ديالي، الطاب هو هذاك. ولكن كيف ما قلت لكم نتوما الا احتاجيتو نديروا شويه ديال الماء طايب، يعني وخلوه يطيب، يعني ضروري لا تقلبوا الطاجين ديالكم لا يعود يوقح. السفرجل كيف ما كتشوفوا تعسل، تيجي زوين بزاف، تيجي لذيذ. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وانكم تجربوها وتخلوها لي في التعاليق ان شاء الله. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.